اندر آدم خط تن سپورس برک بونل نماد سوه بعد خوصاری رستون آدم زردت ما ایران آدم ایستوری بازداد که تو گفدل تراجدی بون آفته. نه آدم ایستوری ساخم شافته کشتن فروخ کنن نه مثلا ما کدر فروخ کنم. Biraz mı jırçedis qavınçdan fala diçi yaqdı kutayt ma barak bunlar baştay koy. Fala kod qegogan vifasta dara yolçi der zona me ol xoter barak bun tradit tutkanım. Ezmentin şemay vela gani farsa fakut. ویا هم در گرزستون کدیف دار خیت تا ارگوم در کتا و در واور فکارز دریس فنزمیان واره. وزبون گور گرزستون مید قطعت منیسترا دا کوشتتن برته را خستاوت و نافه. گورت خینوال خیقه پریسی که قوه واگورد سرازن. ما گورت سرجتا که نگرزیاک خیتاوتی مقوام از راز و دای کوی که نکارزیس خط دای کوی زناج نخمه. کیزاغنه قوه گورت سرجتا آلسامه در انقل مکاستسته سد آمار سخکتای. فلسفیتون تدیس اینالار مایور گنریخ مالوش اینه خستل باونده بسته. ورنت تاسا سویتون تدیسی میت قطعت فساتسا که باقا قنزسته. فلق گاگن فدن قل فسته. گرجستون هشوال در سویت رابط مفاسد دسته. مویوم آخام نخست در زخت آزاق اندام کمکوسا مردم زاق اون کمکوسا گرجستون آدم گرجیاگ آدم پایداین. و ما کم مراد استاوش سویتون گنیرا کیودی کم مدر گرجستون فارس. اما هم فتون کامینات در هیودی اما بون واور انتسنگ در کتنا نوگاز بون تودست تنگ انتسنگ اما گرجی فسیوت سفل در هوش بون تا آفاردگست آردگای و ما سمدلی ارسید دسته من نوگازون بون تسته منش پرس الوغس کنم و ما برک بون فسون راشوید دلمه آدوان تا سقودین درشه در تودی ورسف سات شمك وقاودي وش بون تنقف زربونودي كافدا ميت خاصة ميت خدشة كافدا أما رمبر دستميول در ولا بوشة دشور أما سفلت راكوت طم نتشدستم تربازا يدس فسدة ورسق فسدة أما سنكوتم سفلت أما سن تشريزات كاكيو ما попросили что защитите нас, свелята сахак жертой, защитите нас, наши деды, наши отцы защищали русскую землю, а вы нас защитите. Мы нам тебе рахастесте. Стенам чида ражерта удон через громкоговоритель, что мы здесь, не бойтесь. واد باخات دسته سویتون سدیس اینالار مایور گنریخ مالوشکین ما سفزرگندق دوار فدل وی آدم ارسابر کتا مثل نفس باورتا تاس که نوزن سرجتن گورت ما گرزیفتونگای که نیچیر باخیستن سیتواسی کنترل کتوی سرماگوندای و ده سویتون سدیس مید قدکت کشجتا فلکد را برک فسته در آفتم اخصف گون گورت مر بای ورستسته گردیاگ بال بیرخته گنریخ مالوشکین نرازند یا نخاسلگ Kad шарста одна сабр در кома маскуттайт. Уж стажес кустом пятой школе. Ама директор нафтозаводчуттан заган директор нафтозаган кластер комазило масвелаттан загон урок тфаста конкума хажар машауи. Ума мазаган бошавинч хелда ма паникака. Азан кут паника кан заган рбошавинч менам накуратору ди харибата Дмитрий Владимирович менам уйдарш ди мафта Григорий Цоевич Шагдамар Бошевич. Мы должны быть готовы. Мы аша алзылтан свалеттелемесе захтун хафта урок тефесте, мы пятый урок фесте, шестой урок на лавахтам, ашут ва хажартам, хажарт бадут. Мы юкона калту яди свалетте кана фахаста факут айкам налайзаттам, мы юрим бердестам спортзал раз, умджефалия кулуди мы دوكله چیزونه نمکده باشه بخوابید میوم سوالت دارم برد رئیسو مختزم یانواره گورات سنترالون خیته یول درودست گردیاگ نیفرمالت بیتهم ایساق ونگی جادرالون فضاتردم آتاو نفادات نوید آت بناته ود باریگادته مختزم یانواره رادیو تا کم مخشت گرجستون ننخمه کد ما ویراز ما ایدئولوگو خشت دیس آلرته ایران آدم سور رادیو تو گرجستونه گرج اسپایدا کد تو اومه و ما سویتون صادق استریم
Жирт кавидесте махсавер бокалт горатма тангбира милиция кун милиция псулте неформалте. Махсазам январ ройсо мэгна горатам кол кутту мавитту штырдисаги мен вункте кайз горжи милиция тхасангарзот койта. مشاغت وستالي لونجل اما شار نشفرس ما شارديس كولت الى بالبرسيداتلم اوبليس بالقوما اما التماكرا قاستما كفتها ياسميلي سانير تاكويتيما ودباشت ما يوسن جكايت كريستينا وديوس ما افتا كريستينا تمام دا ماكاس شاس ميليسانيري اما ربطيس ما يزرد سفزاري ما خلطة ممردي ما كان ببرتايكم وشاستاج زغودر شولدا لودست بنم برناودیمه یه شخرادون ببرتوی. گورات ترجیتایی ونگتام کراخستسته و دیوسام ماشینتای سخدخستان دارتوی کردیاک توزختم. سنام گوتک ارگاریو رایقست وایتاخت. اخستویو کوال دفمه کتا آدمک اختم. نیکاول آورستوی. ایران آدم سنودسته ودگاس مسانه بناته. نه لبوته درش سزندت درسته. من خشن گرد فرافت لگده خاین شدسته لگده خاین. من هفته مختار روش باش کتم کوچردی فستم کوچردی ما ایزار دم هفته بدایتی و چگان شاستاب دایت نما روخ سودی. ما استالین ونگل گرج لودست استالین ونگای توستال در ایساق ونگای توستال در. مثلا لب بود هفته کم مرای تو اینچاین. یو پیشات شیشات لب بود چندست ما هادو مفتا ما حتی فتیم نیست کوخنیشه فاس هم مفتا کم مریو گودونشنج ما هادو فسته مگ آخر فسته مشال رای تو زانی اخسکسانی چی خودتا فلزانی خوده ما ایساق فنداگیونگ سدسته مثلا نلب بود چیدن ما حتی دروم لود استه ما والله ما تا بلوک تاس لاستو مثلا بلوک تلورت ما стешал در من هاو مدیخ کرد. Они были хорошо вооружены, но выглядели как-то стесненно, видимо, они сами не понимали, куда они попали и зачем. Nem kalacak tagdarudi. Vöngadar tengnek ut a szovjetu hisod hafta kainen opporgenis. Ma hafta hattam Moszkvai hash khabar namazunch. Ham labud istam majelak ta chi dar tajtu vechen dom Moszkvai nazunch madam saist khos kfiqusen kanikom. Ma redakție questa babot Victor. ماز مدام چون مدام استم مدام ولی وستیک آور فیقوسین کنم ویدالود نه شاست خیستر من راست استم من تاخت آده از خط جستم کلدم من نیکوزه سر من شکوب من افتافت چساوی انزاختم من اوی دارت در آجرت تا تلفونه من شگوی تاخت وستیک آور رایستم من رو دیا هم تارست خوزه دیست خوزه راجرتم افتافت گورتش شب من های با قستم من نفت داشتم ای کنجنان کردم بلودم فعلا هفت تفاخات دستم شد تو نقل خبر نودی و چه کنودن دروجش درز توی فلسطینیش بارجر دودی من کد فجونج سخیج وقت نکرد تو نیو نیو میشه والیس. Курдиаг милиционерта бацахстой, ахштиаг стратегиум бнатта, культурон вагдатта. Хитавад хазары вадвет партии абкум маублис балкум. Фала ихсазам январы вырдам бацавын бар никаманалвет. И смотрю, на входе стоят уже эти вооруженные люди. Я сказал, что я здесь работаю, они сказали, ты здесь больше не работаешь. И подошли еще несколько наших работников. И мы встали и начали, я говорю, мне там надо кое-что забрать. Я говорю, там, говорит, нечего забирать, или мы сами разберемся. И нас не стали пропускать. Потом пришла еще одна группа наших работников, оказывается, они еще до этого каким-то образом успели попасть в здание и уничтожили секретную документацию, которую было, успели уничтожить все. Юлия Тыхова тогда секретарь обкома, она, собственно, единственная тогда осталась из руководителей и руководила всем. Тогда было такое предложение, что нам надо куда-то переселиться и где-то находиться вместе, потому что разные суда не пускают, там где-то мы должны быть, чтобы народ знал, что вот наше руководство там находится. Ну и тогда в здании вот горисполкома, нынешняя администрация городская, где располагается. Там были помещения, мы пошли все туда, заняли какие-то кабинеты. Руководство было с одной стороны. И нам нужно было
спецсвязь, чтобы как-то с центром общаться. Там, конечно, никакой спецсвязи не было, и тогда еще саперы здесь находились, саперный полк. И они, хотя у них был запрет от командования пропускать нас туда, но все-таки они нам связи эти организовали. И тут же пошли беженцы. Пошли пока из Цхинвальского района, потом пошли из Наурского района. И первым делом, значит, поток организовали таким образом, что они приходили пока к нам, мы их регистрировали. И именно регистрировали мы были тогда в обкоме партии, отдел пропаганды и агитации, которым руководил Станислав Кочев. И вот он организовал эту работу. Значит, мы всех фиксировали, кто прибыл, откуда прибыл и при каких обстоятельствах прибыл. Вплоть до записывали фамилии тех, кто, допустим, им угрожал или выселял их, или поджигал их дома. Вот. И вот это, весь этот свод документов потом мы уже, когда все успокоилось более-менее, передали в прокуратуру, что там они сохранились. Это все было в тетрадях от руки написано. Вот. Ну, одно дело встретить их там, потом пошел вопрос о каком-то заселении, куда-то их надо было заселять. Ну и стали заселять там в школы, в детские сады. Я хочу спасти детей, их доброй души. Единственная моя воля, мое желание – спасите нам наших детей. Потому что они привыкнут к жестокости, а это самое страшное. Им нужно жить, им нужно любить. Они должны быть мужьями, женами. А чему мы их учим? Мы их, не дай Бог, учим, может быть, убивать. Это страшное дело. Сегодня льется кровь на нашей земле. Мы не виновны ни в чем. Совершенно ни в чем. Не виновны. Мы просто сопротивляемся тому. Мы никому не отдадим нашу землю. Я повторяю еще раз, хоть если один осетин будет на этой земле, мы никуда не собираемся уезжать. Куда нам идти? Это наша земля, земля наших предков. Она нам дана, и поэтому история осудит тех, которые нас убивают. Это фашизм. Хоздар вавары навыд театры Ağustər. Город Цхинвал царджитая хорс худеканенс. Цахам заллаг вавар маркоттуй. Культурон арцест. Гурдиак милиционерта вей. Ezme plitevadera. Mamad tsunare, mamad vafit tsunare destem zin tabareke, ma urda fashashestem mashina mamlat. Tihma kus khatjestem. Wadda lama fakostem jodar sardu jirun tresodi. Zval rokas was dolazim jodar tresais. Ma fastem rozal destem, jodar ma bosh destem. Bosh destem ma nawshe sharl ash qamat hasada qosta parkhak fitam ne. Wajje rustabeli dedis bust. Mehr Voleros Gista, mehr Sachen als Dichter. Auch schon, es war immer das Resteste, auch schon Tschijinot, fängt da, auch schon Sacharinek, da kommt da, ich habe Tschijajejok. Es ist auch da, Grünel Kotl, der Terskaya Kotl sagen, Moshi Geneverui, mit dem Monk Moshi Fich ne Percho. Ma Grünel Kotl schättem, Juwel der, das ist der Saubereseft. Qaytar gurad Цхинвалы qaqanjitaдар sagухta nawaqtuy raydittuy gordgayttayim birtkanen ma arxaytuy ippatamалтайдар сачесыл gurad gurdiag militsanirtay sariborkanenel цамай baqaqattaykuy safedovazag Birtatakon nekutto menefas rajon tejudis enadon centreme urgi vangadernek kuttuy nevi aftayuskod artkautuy moshnadi nekautuy ulem xseni raydittuy ما وينجا روجا بوجا بشهر تيتي روش باشكوتو لبته فلا جودي شتاب تجوديس ستي شتاب دي صرت بيريز در سورستو شتاب منام دولا قبلو وينجل داروديس ومين برتكوتو انترنت داروديس سورستوجه وديجه نخاص شديس ما جورجيتي خاطر دستجه هم وزاوجينس خطاب ما تسلوجي رادتو سيخ سما برغادر باكوتو جورتا كوكوت روليك محتروخ ساغاتو در ما يتسم برغادري باكوتو بلوشل ما نچختو بساشناتای فستم رابر دسته استيل سمافت على بتاعي خد شو قدر بكوتو ما نخص كانوا مش هنخص مش داري ولا كيف تدي يكون مخصوي ودون نخص من نيكولا دسته آدم گرست کوه زون های من مزخو ممردگی کدم سورس سنخ مقام فلوی یه جودی ساخم لپوته من بیبرم ماشنای تا وادی میتونه جمالی تا خورز لپوته جدی بیره چی دته مثلا استوی تراکتور سرستوی تانک
Месотуй Родионов, Тонк Родионов, Идел Бронял Соростуй, Штовде в Сеногай, Меротортуй. Родионов еще нас хотуй 9 април, когда дала Гурджистунерет, Гунчеште трагедия Соростуй, меня давно не прохотует, це генеральный командующий, и Родионов версекта. Меня Родионов этим торстестет, мохта на тогас хотном Родионов. Стеже лепуда миномет торстуй, самодельный миномет. Авто хиорст миномет. Тенк Фидор в Сеногнади фела, хсто, футбол схосто. Сте Соростуй меня антиснайпер таходит дор самодельный запирающий затвортина. Удон дар ётетто южорта Джофрей даротетто мене гай хисар коди джиота Амиранович, Алан Амиранович, هول даротетто але гернет сарма. Да захеда чи قامندرا كنت مده کدم داریم کدم قامش میگوجه تسخد دست توی همینجور بخواد تو کوخمه چاختو زالوجنیک تمزه نقده کن شما تشریف نما نخویت نخویت وی دنیا دم نالو دستن چه کیوج نسره بالاستو کیو نکوخه نه پرخیت کوتاه نه درن کوتاه بودن یوگدت نه کوتاه فلا می زالوجنیک کدی سریف سخده ایش توش تام سارزن خجر در کوتاه کنه در مارنج میشد باروستو خشم میشد باروست что راشینات نم مخدیگی است مبوندر مخدیگی راشینات نخجارو 44 номер. Ama 44 номер разлаводи автобус семидек милиционерта. Ama bun raşu başı kutluy gorata feraxsaf ham xsabiyat kutluy. Men ham nefars meta 42 номер чардис гуржиякта. Мавдон зато что кома гуржир башавой. Ama вахтой хажар машидست qavma, gurjiyak qavma. Ama miliционертан horta горкивингай Gurjak ter başlısı mesela zaktı işte hay aşkajaru İran xajar ama cini çişere ma duvar batıp toyma başlısı umcu şardısı qavtaysan xastoy ette xarinekte ama izar spatlısı fəşəli kutoy banıstoyu steyval xajar masxıstısı ma yurdge baydı toy pulemyot ayxsın ne qanıqsaf kutoy xska Kırtalın givatsil biblioteka şuraya İran çadıstı lanap butato Udon در راش است بیبلیوتکاشون وقت آتیلشون شپرم شکل و دیافرس من پیانیسکی پارک کردم رافوردگ است. فلا آغاز و سوژه کشیده است و سک 8% اشکولای سختا. من یه ساعت راش داد کردم من والا ملپ بود آری کارتان شپرم شکل سوژه ما بالا دست من رایت دو خستن کردن. فلا میگه که در رجوع سخته تایی سختی من موشه و شرط رایت تا سوژه و ما موشه سمار گوشه هدراف دستوی ما بامبرستوی هاش مناتشم من یه پرووکاتیشم گرجاک شکولا بودی این نمیتونم شما بازه اصلا نشش کنم میاد سختوی من مواد گوره تو گرجه بیره بودی ما یول نشده است من نلپ بودم کم در روز ما کنچه دیو تفستی خجرت در روی دوخسن Իզարարդամսն բոնտիստ գուրատանյաֆլ դարխոյ սարիբոր կանեն, ֆալացենտրցը աղշճոկ բնատտավետ, ու դում բասադստը զնաջիկ ուղթը։ Սավալա դորաս գուրդյակնի ֆարմալտան վետ միլիցի կուշճիտը ֆուրմա, ֆալավդուն յուվլդար վդստը սաղաստատ տայցը ֆտգանջիտ ռավախտույ վծլակ սրտտա։ هاشوقتو وجه نفتش تا کتو مثلا بیره تجرب سلطه درست مدر نیست کتو مز مخیش از تایفیتون اخسازم یون والرای سومدل ایساق مالینین کم ایو کننج هم لود است پست هیون ماما خوشت است یون لود است مجل لود ایو تا خم اشتر بازار خکتن نارس لگودی نه داستاف تیو تش پربون نانداش جودیا خم یا لودیس میلیتیاکشینیل ما ایو پاگونودی لیتینانت این نپاگون کاپیتان تخلاف لودیس کردگ است تخلاف ما اوسکراسوف کاتن Я никогда не забуду, может быть, будет когда-нибудь суд над этим. Я сама свидетель того, как наши ребята просили, умоляли, там учеников они забрали в заложники, а ведь они ничего не сделали, они просили, отпустите по-хорошему, не надо их трогать. И в это время им сказали, через 15 минут, ну, вам дадим такую возможность. И что вы думаете, через 15 минут расступилась толпа милиции ихней, и двинулись на них эти орги, не знаю, это невозможные были люди, звериные лица, они прямо с открытыми дулами, автоматная очередь. Мы заорали, что вы делаете, не надо детей убивать. И вот этот Кочиев, первый, вот наша первая жертва, он этих мальчиков взял в охапку, отбросил, но не знаю, как это случилось, прямо его полоснуло, и он тут же был убит. ایساق ونگ مگیروی ونگ شور لود استم ما هفته را دیم آدم شور با تیوانی که فرچن زونا دون اینستیتوت میم کوسک بدی های وچگن خیلی با کامیناتر گرشه شدی من هم سنبال دستم مجبور اوستادی بس های صبر کد تا نفس تاسن ورد تا مادام ترسوت در یعنی تو من
ورث فصلنا شب سويتون الصدر شوجستن أنا واتشتاف تفرق هسته كتو من ایوانی که فرد سخیر دم شدید از توم لب گیازد دم مفت تایسا کن گفت مولا ما اخسته تگر من دوم آتله کمی هشوره اخسته تم آن مکسم ما یو نخیج ریبال میلیتسانی رولیجی اشونگل خشکم و تو کلا شونگل ما اوست تدلیجن چو شده که ما آغاز باید تمش اخسته تا کدست داد ایوانی که فرد سخجاری من خجایی ما اخسته تم هم سخجار کسر نمیکسم بردی یازر در خد بنتا خستی اما شاو فرشه تخیفیر و دکتر فرشه تخیفیر وستی. من بیانو دیس بال جیوت سرگی مشاردیس مسکواه. اما که بازو تا هم قطع گرشدیس و ارشدیس مرخصت خوسته. من بو مجوره. من دم خوست ارخصتو من دم سنش سرازو. من افته سیدی دوما. بتم مراخیز مخم نشوردم اجاگو میلیسانیرته. من بیوتر راشدیس. اما ارتا پیانیرسکی پارک شوراشای شدی می تئاتر فیخستوی می امرتوی گرجکته بچاقستوی چارس ماش سوالته باشدسته اما سن قماس автоматтары دفتای کوی اما هاش کماریت و فیخستوی می امرتوی یاد میگوی ایلیک در فیخستوی ایلیک سن باشدی می اوماش تون که من گوپرمانی گوبنی تنت فیخستوی تدیت ایلیک و از دان اخداج لپو تنگ خورز لگودیس لکات گناگ لگودیس خوشاو فرشه گایت ما یادود گاس باز دادی آید وز نکود توی تنگ من اما جش خوربات یو دادیس یو لپوی کم افیختوی در ماشن خونج تکود توی مت خیر وستی یو اندسه ویجه آسم استج نمیگودیس میدک ولی بانیا شور فیختوی نو تنگ وز دو دسته گودیس تنگ من کم در اخسبه رای قصدی تا لایت آمده دامجیدم روک ایدام سویتون افساد راشم دام کاتادابلا خست استم ادم سما خواهش اوت لب بودم سیدنج من لب بودم نشد استف من اخسبه تا در بریگرستو که ایسا که من استالین رونگه بریگرستو تلخسته ترشدی خشته من هم فماردی تا سویت کمونیست خود توی اینا نوجما هاوش بونتس دیشال در لب بفزیان استفرم و مواد شپورس بون ما خنها خم درشدیس اما نه آدم نیست دوره هیت خباز دوش بون آدم قمکو چرستون آدم کوفده بوندی قمکو دکت کوی سخی فشخ کوی آز ایوازی وندی من مختا نادم تاباق دی سخی قاقن سخ خجرت قاقن سکستر قاقن ایران قباطر ساق برده نخد سنگرسته اسلاو دست знajinıхма юа там зовут خيارازگه خدقسته. Руководство Грузии, их националистические объединения различные, они готовили эту акцию давно и продуманно. И с этой целью они провели такие операции. Первое, они собрали все охотничье оружие, которое было у жителей, под видом перерегистрации. یاد مخن نودی میکنن نیست نبار سروزی نرا چخستوی نزون شمه سوی پنر باشه دسته مادام گوراتدам парадокс разам. Я знаю, что у многих моих друзей были охотничьи ружья, и они вынуждены были понести их. А якобы перерегистрацию сказали, через неделю мы вам их обратно отдадим. Конечно, никто ничего не получил. Второе. Это табельное оружие из органов милиции также было изъято и увезено в неизвестном направлении. И у населения, мужского населения города, оно фактически оказалось безоружным. Ну, возможно, у кого-то там какой-то дробовик еще остался, но это уже ничего не решало. Что под рукой попадалось, вот это брали вот, как-то хотя бы так. Потом стало появляться серьезное оружие, и пока в единичном количестве. Потом как-то поток наладили. Вот по этой дороге через Зар на себе вот таскали эти цинки с патронами, различные другие взрывчатые вещества. И постепенно вот наращивали таким образом свою боеспособность. مسته اوشی فسته شال در بونه در گوشه کو بمبست رو هم گوراتیس سبون نات باوجینی و راید تو چیما جودی اوش گوشک در شون استه است سجبون فسته گوراتا کوسر توی
ما احساس مساجم یانوار سلان چادستم سگمنتون در گورت یا خیزن کد توی آب مساجم یانوار وجه گورت گرجیان میلیتان آلودی و در سیت است گامسا خورد یا سیتی چرا بودم شده در گرجکته اودون چینه را شوا اودون نما در شب جست گرجیا قدمه از نخت ما جادو ندار چی تاست تو سفر دراش است خاطر مینه فل در گرجیا که باز دادی هم نیمه خشت دودگه بات در نیمه وزرست آبون در منشارنج مثلا خشت شب خیر خاکی مشورت شعبونی و دوی ما این در شارنج ما باز دادست. فیدار فلاو دست رمز لبوتنه فلما گورت خینوال ابت سرجته در گرستمای سلگوی مکته مسولت در. ویدال زرون خیده شورودیس گده با پرستوی هدل کجی ملاودیس گرجیاگ ادافتمات من یافتمات الباب پرستوی گده کج گده لیخینه چفته همه آدون افتمات از کفتوی مالق دسته سلگوی مکته در سفارس ملاودستم اسم خدق رمبرت کتون دونه یخشا آخر گنجته از نقم مزره ورتون مثل بخواستون ادمه آدمون نخواستمه شمه بالخنوی خشنگارس اما ایو آدم اقدر نودی خشا چینه رو ورتا اخشام برد کتاب شمه شنبونو دیسوی سنخ مفلو دایکم اما اوسته خرینا گارستوی در پریت بیلا خرينك تسنارستا أخشام برد كوتام لبرتام سن شماي لبوتن خرينك شوخ ما بزداي كويت أما سن شنبون دي سوستن ويسافرس ملاودستن. Знаю, куда кенен ихот мою ходали скуту и серьезно, меня не сюда шутме. Мелгом сохурчано, фестими оторту. Тут я должен сказать исключительное мужество наших женщин, которые просто выходили и такое наговаривали этим пришельцам, что мало не покажется, но готовы были вцепиться в них. И вот тогда тоже вот, они перед вот таким они отступали. Вот они чувствовали, что если женщины вот так настроены, то что говорить, если это будут вооруженные мужчины. И это, конечно, очень поднимало общий дух. То, что население все едино, не только мужчины, и женщины, и даже дети, и все на нашей стороне, и все единым фронтом выступают. И вот пришло понятие того, что правда на нашей стороне, мы должны все-таки добиться своего, что собственно и произошло. Tekam der poste bodesme goborgo buše vedro ja sar goborgo bulme je forsel zber meden çidin piroşki te xase çidin qaq o xase çidin çay xase meden net xaydar mazır da gedetsfen وتصاستما خوستاریرستون اینفارماسیون بلاگادای دروید. فلاومه نکسکه اتاق بستتایت ژورنالیستت نگورتما و دونسخین والاک سرجت واورت تخی ففستوی رماجتام فتارستوی кинонефтам. Больше всех и продуктивнее всех здесь работал Володя Гутнов. Он тогда представлял, это известный драматург, писатель. Но тогда он работал на несколько издательств сразу. Ну, были единичные приезды, но он приезжал надолго. Он приезжал, у него здесь родственники были, Плиевы, он останавливался у них. Он очень так активно участвовал во всех наших делах. Могу даже сказать такое, что вот, когда вот какие-то переговоры велись с грузинской стороны, тогда они обосновались в здании милиции, вот, то наши депутации, они просто уже не могли, это уже не в первые дни, а уже потом, когда перестали пускать нас на улицу, нельзя было уже ходить. И военные присылали бронетранспортер, вот, и, значит, наших людей отвозили туда, в милицию, чтобы они встретились с грузинскими представителями. И Володя Гутнов всегда под видом нашего сотрудника проникал вот туда и шел на переговоры. Ну, каким-то образом его вычислили. В один из его приездов он просто чудом тогда спасся. Он вез мне газеты, какую-то информацию, я его попросил, я говорю, будете ехать. И он на ходу их выкинул, потому что, если бы еще сказали, вот он еще и почту возит сюда. И он успел выкинуть их. Просто эти газеты так и не получил, но Володя нам достался. И тогда еще, значит, приезжал
Алан Беглов из Санкт-Петербурга. Он был снимающий журналист. Ну, кинодокументалистом много работал, тоже такой. Вот. Он тоже вот в один из первых приехал, постоянно был с нами. Ну и потом вот эти съемочные группы Олега Дуева и Ирина Табулова, они меняли друг друга, они тоже приезжали надолго, не на один день, а они приезжали и работали до упора, потом менялись. Одни уезжали, другие приезжали. Sfjazsgyo di leputersen. Men ne jochem normalni tetjudis atrota puchat halichan, nene ulifan tedet ulifan lepute vele lepute dalet extile lepute vele dergüs lepute bire judiste. Tengez ala qaute der judiste. Men seme sfjazodis. Yani nemigi kun diyor dilsin sen oxe xostom. Kemi moshna shedis u moshna kem neme. Orada gene batste gojekte. Men seme etkut koordinasyonu dikazane ve diyeceğiz. نادم من هایی ودیس اشتر تخلزارم بون اشتر لگجینو ودیسنه بون اما وده فسته ما نقن من فرنسا دنات شد تگموز نگدک تگموز ورتا فنتسام یولیوم نادم من لب بود قدی آل بوندر توقنش همه نسری برجی نادن گرجرگه ماشر شدایت فبلیس